Hello friends, this is Vasudev Panda. Welcome to Master of English. ପିଲାମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେକୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଗଲେ ସେଟା ମାନେ ନିଟ୍ ହଉ ଓଜେଇ ହଉ ଜେଇ ହଉ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଉ 10th ଏକ୍ଜାମ୍ ହଉ ମାନେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ସଲ୍ଭ କରିବା? ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ତ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ତାକୁ ମୁଁ କେମିତି ସଲ୍ଭ କରିବି? କେବଳ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନୁହଁ, ଏଭଳିକି ଆମେ ଯଦି ମାନେ କୌଣସି ଯେମିତି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ଯେକୌଣସି ଅପସନ୍ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ମାନେ ବିକଳ୍ପ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ବହୁ ବିକଳ୍ପ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ କେମିତି ସମାଧାନ କରିବା ମୁଁ ଏଇଟା ମୋ ମନରୁ କହୁନି ପିଲେ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପୁରା ପ୍ରମାଣ ଧରିକି ଆଇଛି। ମୁଁ ପୁରା ବହି ଦେଖେଇବି ଆଜି ଯେ ବହିରେ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି ଆଉ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କ'ଣ ସବୁ ଫର୍ମୁଲା ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଫର୍ମୁଲା ବିଷୟରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭିଡ଼ିଓର ଗୋଟେ ବି ବିଟ୍ ଯଦି ମିସ୍ କରୁଛ ତାହେଲେ ତମ ଲାଇଫ୍ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳୁଛ ମୁଁ କହିବି। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଟ୍ଟାକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ସେ ଦେଖିବା, ମାନେ ସବୁ ଯେହେତୁ 10 ପେଜ୍ର ଚାପ୍ଟର ଅଛି ସବୁ ତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତଥାପି ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆଲୋଚନା କରିକି ଯିବା। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ତିନିଟା ଯଦି ଏ ବି ସି ତିନିଟା ଅପସନ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ କେମିତି ହେବ, ଯଦି ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ ଅଛି ଆମେ କେମିତି ହେବ, ଯଦି ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ଅଛି କ'ଣ ହେବ, ପାଞ୍ଚଟା ଅପସନ୍ ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଯଦି ଭୁଲ ଠିକ୍ ଅଛି କ'ଣ କରିବା, ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଏଠି ସମାଧାନ କରିବାଟା ଶିଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ବିଳମ୍ବ କରିବା ନାହିଁ, ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଭିଡ଼ିଓ, ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ ହେବ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା। ବଟ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସିଧା ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରକୁ ଯିବା ଏବଂ ଦେଖିବା ପିଲେ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି ନା ସତ କହୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ତୁମେ ହାଉ ଟୁ ଆଉଟ୍ ଗେସ୍ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଚଏସ୍ ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ହାଉ ଟୁ ଆଉଟ୍ ଗେସ୍ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଚଏସ୍ ଟେଷ୍ଟ, ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଚଏସ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ କିଭଳି କରିବା। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି making of a test is thus a real world randomness experiment. The answer to a multiple choice test are usually arrayed सजा ही थाए in a vertical list or horizontal line. You would expect that rest makers would unconsciously फेवर सम चॉइस मन रख माने जो माने एग्जाम प्रश्न तैयारी करती से माने किसी चॉइस छाड़ी दे थांती ओवर अदर्स एंड दैट द सीक्वेंस ऑफ करेक्ट आंसर वुड फॉल टू बी रैंडम। तो गोटे सीक्वेंस अच्छी जो सीक्वेंस को आम फॉलो करवा ताहले आमे पाई परिबा। टिके आगु को जीवा पिले एटा मु आलोचना करूनी वर्तमान देखिबा। देखो एठी एठी कोन लिखा हिची That is what I try to find out. University now often post online archives old tests with answer keys. A staggering variety of other tests are available on the web too. I crunched statistics on a sample of 100 tests, 100 test, 34 from school, school college, then 66 from other source with total 2456 पाखापाखि 2456टा प्रश्न को टेस्ट कला परे ए जिनसटा बाहर कराई। द टेस्ट इनक्लूड्स सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज, प्रोफेशनल एग्जाम्स, एक्चुअल प्रैक्टिस ड्राइवर्स टेस्ट फ्रॉम 10 स्टेट्स। 10टा राज्य रे माने कराला परे 10टा राज्यर प्रश्न पत्र सब टेस्ट कला परे ए टेस्टटा बाहर जिबिले। लेट्स स्टार्ट विथ ट्रू और फॉल्स। जदि ट्रू फॉल्स अच्छी कौन करवा? ए टीचर यूजेस ट्रू फॉल्स टेस्ट बिकॉज दे आर the easiest type of test to make off and fastest to grade. ठीक अच्छी the test maker who resets a true false exam is cutting corner and from the strategic guesser perspective that is good. वर्तमान देखिए एठी देखो टू पैटर्न्स आर एविडेंट, दुईटा पैटर्न देखा जाए कौन गोटे वन इज द ट्रू आंसर्स आर मोर कॉमन देन फॉल्स वन। मन रहिला कौन ट्रू आंसर होची मोर कॉमन, फॉल्स ठारू ट्रूटा बेसी कॉमन, ट्रूटा बेसी माने आसे। ठीक अच्छी एटा कौन है एटा देखो एफ टी टी एफ माने टी स्टैंड फॉर ट्रू, एफ स्टैंड फॉर एटा होची पैटर्न ट्रू, देन फॉल्स फॉल्स, देन ट्रू ट्रू, देन दिस इज द पैटर्न। To put it another way, the chance that the next answer will be different from present one is 63%. केते परसेंट? 63%। माने नेक्स्ट आंसर टा कौन हबो माने डिफरेंट हबो, ट्रू होची माने फॉल्स हबो, सेटा 63%। समान बाटा नियर अबाउट 50%। एटी देखो ट्रू फॉल्स रे। ओके मल्टीपल चॉइस ऊपर को जीवा सीधा एटी देखो एटी आसिला। So there is a rich scope for a multiple choice test, guessing, remembering, being advised to pick the center choice.
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रे सेंटर चॉइस को पिक करवाटा सब बेस्ट बेस्ट ऑन माय डाटा अथन को डाटा अनुसार call them ABC. Suppose on test 3 तीनटा टेस्ट अच्छी ABC the options were about equally to be correct माने सब करेक्ट भलिया लागिवो with 4 option the second answer B is correct चारिटा ऑप्शन रे B प्राय करेक्ट था was favored being correct about 28% ठीक अछि that is compared to the expected 25% for 4 answer okay तापर कोन अछि देखो पिले एठी 5 आंसर रे 5 आंसर with 5 option the last answer E was the most commonly correct one हाँ ईटा करेक्ट was the last for 17 बाकी रहिला 17% भितर 23%. Another popular bit of test preparation advice एथरे कौन सी never pick never कौन पिले never pick never कहले you should avoid answer that include never जो उतरे never थिबो always थिबो all थिबो none थिबो तो एई भले आंसर हुए नहीं नॉर्मली एठी गोटे इंपोर्टेंट जिंस I found one notable exception to the advice in the test. I examined none of the above and all of the above. ए भितरे कौन हबो answer were wildly more likely to be correct in one college textbook with 4 choice question none all answer were 65% correct जदि multiple choice question रे कौन none of the above all of the above अछि ताहले ए दुईटा भितरु 65% राइट आंसर आसीबो पिले मु एठी आउ थरे सुचै दोची जो प्रश्न हम जानिचु ताकू एथरे यूटिलाइज करिबा नाही ए टेक्निक यूटिलाइज करिबा नाही हम जो प्रश्नर उत्तर जानि ने आमे सेठी याकू यूटिलाइज करिबा स्टिल अनदर ट्रिक इज टू चेक फॉर व्हाट हॉलीवुड कॉल्स कंटिन्यूटी एरर एठी देखा पिले एठी कोन एग्जांपल फ्रॉम द गाइडलाइंस फ्रॉम यंग यूनिवर्सिटी फैकल्टी इन द यूएस एठी कहछि ए वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब ए नाउन इज कॉल्ड एन पिले टिके माने भल से देखिबा ए वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब ए नाउन इज कॉल्ड एन एन लागिची माने एठी देखो पिले सी ए सी पी वी अछि आमे जानि छे तो ए एन एडजेक्टिव हेजो तो जेते बेले ए एन थाए जदि कोनोसी मल्टीपल चॉइस रे ए एन देई देइची ताहले आमे समस्त जानिबा जे एन टा ही प्रिफरेबल आ एन रिलेटेड जहा वर्ड अछि वावेल रे जोटा स्टार्ट होची सेटा ही आंसर हबारो मैक्सिमम चांसेस अछि ठीक अछि एठी गोटे चार्ट देखो एटा कोन हाउ टू आउटगेस मल्टीपल चॉइस टेस्ट एथरे कोन अछि चांस ऑफ सेम आंसर बीइंग करेक्ट ट्वाइस इन अ रो चांस ऑफ सेम आंसर बीइंग करेक्ट ट्वाइस रो केते परसेंट चांस रोची कोउतरे देखो पिले एथरे कोन होची देखो माने 40% चांस रोची कोउतरे देखो 40% चांस रोची ट्रू फॉल्स रे तापरे आइला तमरो 3 चॉइस रे रहिला मात्र 20% 4 चॉइस रे मात्र 20% सॉरी एटा 25% एथरे 20% देन 5 चॉइस रे बट जस्ट 20% रोची बिलो 20% तो सेम आंसर केते बेले भी दुईटा जगह रे समान हबारो प्रोबेबिलिटी बहुत कम केवल ट्रू फॉल्स रे टिके अधिका रेट अछि तारो इंप्रूवमेंट ऑन रैंडम गेसिंग पिक ऑफ द नॉन ऑफ द एबव 90% करेक्ट पिक बी फॉर चॉइस टेस्ट 11% करेक्ट एवर द प्रीवियस चॉइस 8% करेक्ट तो पिले मोटा मोटी कहबा को कथा गले जो प्रश्नर उत्तर हम आसु नाही आमे सेही जगह रे एई सबु ट्रिक अप्लाई करिबा पई मु कहूची आ निश्चित भाबे आमे 90% प्लस स्कोर करिबा आराम रे एठी गोटे टेस्ट आसला ए टेस्ट ऊपर मु कहबी एठी कोन अछि देखो एठी अछि you don't know the answer to question 2 though you are sure third one C is wrong suppose C is wrong that leaves 3 open possibilities there is no all of the above nahi कि नॉन ऑफ द एबव भी नहीं द सेकंड चॉइस इज मोस्ट ऑफन करेक्ट फॉर ए 4 चॉइस चारिटा प्रश्न रे कोन अछि सेकंड चॉइस इज मोर ऑफन करेक्ट बी इज करेक्ट हम जानि छी आगुरु भी कहि सारि छी मु अनदर स्ट्रेटजी दैट अपीयर्स टू वर्क इज टू एलिमिनेट द आउटलाइनर एटा गोटे भलो पॉइंट कोन हियर इज ए सेट ऑफ आंसर फ्रॉम सैट क्वेश्चन इट वुड नॉट गिव यू द क्वेश्चन यू डोंट नीड इट तो पिले एटा कोन आउटलाइनर कहले जदि माने चारिटा प्रश्न भितरु तीनटा जाक माने उत्तर पाखापाखि मिसुने पूरा ऑड लिखाई छी ठीक अछि कि गोटे बिल्कुल ऑड लिखाई छी ताको हमें टिक आउट कर दवा दैट इज कॉल्ड आउटलाइनर दो रॉन्ग अल्टरनेटिव्स नोन एज द ट्रेड ऑफ डिस्ट्रैक्टर द करेक्ट आंसर विल यूजुअली बी इन द मिडल ऑफ द पैक सब बेले मिडल रहता है डोंट मीन इट विल बी इन द मिडल ऑफ द लिस्ट रादर इट मीन्स meaning will be in the middle outlier answer are usually not correct outlier answer जोटा पूरा non match answer सेटा केबे correct न थाए के how to outguess multiple choice test देखो on true false test true answers are more common true false test रे true answer are more common on multiple choice test with 4 answer जदि चारिटा अछि the second B is most often correct none of the above and all of the above answers are
disproportionately likely to be correct. Jodi none of the above, all of the अछि दुईटा correct. Then the answer that was right on the previous question, true or D जहाँ भी हो, is less likely to be right on the present. गोटे थर राइट हला पर सेटा राइट होवार चांस बहुत कम, तो आमे ताको स्किप कर दवा. नेक्स्ट कौन अच्छी? नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है a strategy for standardized test like the set to eliminate the outlier, avoid guessing an answer that is too different from others. जोटा सबुठार माने बहुत अलग माने आंसर पाखापाखि सामान थाए सबुथार जोटा बड़ बड़ टेस्ट हुए जोटा आमको बहुत अलग लगुच आम ताकू पूरा एलिमिनेट करदे. तो यहीटा थिला तमर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन केमिति माने करिवो तमे ठीक ठाक पूरा ठीक से. ओके, सी यू द नेक्स्ट वीडियो.